हेलो किड्स, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। तो किड्स, आज हम सीखने वाले हैं 2D शेप्स और ये है किड्स हमारे कलर्स। तो पहले हम जानेंगे कलर्स के नेम। ये है ब्लू कलर। कौन सा कलर है किड्स? ब्लू कलर। ये है रेड कलर। कौन सा कलर है? रेड कलर। ये है ग्रीन कलर। कौन सा कलर है किड्स? ग्रीन कलर। ये है येलो कलर। कौन सा कलर है किड्स? येलो कलर। ये है ब्लैक कलर। ये है बेबी पिंक कलर। और ये है ब्लैक मार्कर। क्या है किड्स? ब्लैक मार्कर। रोम्बस, सर्कल, स्क्वायर, स्टार, कोन, ट्रायंगल। रोम्बस, सर्कल, स्क्वायर, ये स्टार, ये है कौन, ये है ट्रायंगल, ब्लू कलर, रोम्बस, blue color, rhombus, red color, circle, red color, circle, green color, square, green color, square, yellow color, star, yellow color, star, black color, cone, black color, cone, baby pink color, triangle, baby pink color, triangle, blue color, rhombus, red color, circle, green color, square, yellow color, star, black color, cone, baby pink color, triangle। तो किड्स, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय किड्स।